ya kita main ini. Yang mana aja sih sebenarnya mah, ada tergantung skill. Jadi permainan ini tuh membutuhkan skill juga, tidak lepas di keberuntungan lah ya, kalau istilah duniawinya keberuntungan. Karena ini gacor saya nih yang ini. Yang mana? What's your strategy this time, partner? Don't tell the others. I'm rooting for you. Beledu. Nggak jadi ya. Welcome back. How's it going out there? Better hire a recruit while you can. Main kedua. Meka. Santai ini mah, nggak apa-apa kalah dulu juga. Ini nanti real counter attack. Udah ngopi ngudut ya. Out there. It's good to get some minions in play. Doing great out there. You're good at this. That one might make all the difference. Dapat satu lagi, kita punya emas. Emas Paijo. Emas Murloc. Emas Murloc. I think you can win this thing. I've got some fresh recruits for you. It's not the strongest, but it'll fight hard. Nyantai ya. Ini
bisa diulang 2 kali loh. Kalau pencet lagi jadi nggak bisa lagi. Apa ini? Give your other mech to attack. I think you can win this thing. Jadi ini emas harusnya jangan dikeluarin. Nah, The battle is really raging out there. jangan dikeluarin. Wah, dengan yang pertama, ini kita lawan yang pertama tuh. Gimana? Nggak apa lah. Kalah kita nggak apa-apa. Nggak tahu berapa nih damage-nya dia. Lawan King tuh ya. Kurator ya. Keep up the momentum, friend. Ring 12 bro. Rough battle. Pick yourself back up and turn it around. Lawan si itu lagi. Kita jual satu aja ya. Buat ini saya salah barusan. Biar nggak terlalu besar damage-nya dia ke kita. Aduh, gimana ini? Have you ever met the League of Explorers? Nice folks. Great hats. Woo, 12. The battle is really raging out there. Ini ke sini. You're down a minion and up a goal. Ini ke sini, is. Ini keluarin. I pack a big punch. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini jual dulu ini. Ini jual lagi ya. Ya. Jual aja dulu ya. Ini aja jualnya. Bagusnya sih ini dijual. Ya, semoga saja ada keberuntungan. 7 lagi, bro. You're doing great out there. Ya.
jadi counter attack ini. You're good at this. Waduh, ini mantap nih. A good tactical choice. Ini mantap nih. So many viewers. So many viewers. Ini ya gini ya. Ada 2 lagi. I think you can win this thing. Parah banget bro ini. Masih ada. Berapa itu? 2, 3, 5. Aduh, nyawa kita cuma 3 lagi masuk. Paling bawah ini. The battle is really raging out Itu there. aja. Main Fury atau udah gimana? Who are you calling short? Kita cari yang lain. Better hire a recruit while you can. Nih. Aduh, habis eh. You're doing great out there. Waduh. Dari bawah nih, ring terbawah nih. You're good at this. 8 ya. Sudah. Berapa ibu? Siap. Defensive systems online. Tiga, 4, 5. Better hire a recruit while you can. I think you can win this thing. Too late. Harusnya salah.
kalah kayaknya nih. Mr. Carrot got it. Apa? Keep up the momentum, friend. Nice work out there. Keep up the pressure. Nah, So many viewers. Go ahead and hire one of these recruits. I like where you're going with this. The carrot got you. bisa saja lah. Oh, sini. Go ahead and hire one of these recruits. Ih, Keep up the momentum, friend. deng. Peringkat terakhir ini terus naik. Ngerejel kalur tuh. Nice work out there. Keep up the pressure. Punya ini make jangan dulu lah. Nanti gimana kita lanjutkan. I didn't like that one either. Here's a gold for the trouble. Oh kan ada lagi bro. Safety restrictions offline. Harvesting servos engaged. Waduh, dingin. Keep up the momentum, friend. Cat. Naik ke puncak. Your minions really pulled their weight. That'll do some damage. Bisa saja. Ini kesini dulu ya. Ya nggak ada ya. Betul. Ini yang naik ke ini.
lupa. Aduh, kenapa kesini? Audi. Aduh, lawan yang pertama gimana menang dan nih? Combat. Gitu nah. Ayo serang. Ayo. Sweet. Berapa? 27 Mas. Ayo. Nice work out there. Keep up the pressure. Aduh, salah kan. Nih ada. Si Ake bingung kita. Jual mana nih? Jualnya aja dulu. Dapat emas ya. Tier 6 dapat emas. Nyantai aja dulu. Kita lawan yang 0. A good tactical choice. Nggak ada Mas Bro. Udah ini. Bagaimana sekarang pertarungan terakhir? Apakah jadi Mas Bro? Kena poison. 2 sama 2. Ayo Mas Bro. Amazing banget. Ngenah udut dia mah.